अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हक़ाइक़ टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू तन आसानी है। तन आसानी यानी उठकर कोई काम न करना, बैठे बिठाए रिमोट का बटन प्रेस करके कोई भी काम कर लेना या करवा लेना। तन आसानी का मतलब अगर मैं आपको तफसील से बताऊं तो जिंदगी गुजारने के लिए आसानियां अपनाना उस तन आसानी का अव्वल अमल है जिसे हम राहत जिस्म जां भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये हमारे लिए वबाले जान है। आप कहेंगे कि वो कैसे, तो मैं इसका जवाब आपको डिटेल में देता हूं। आप जानते हैं कि अगर कोई फार्मर यानी किसान हो जो सुबह सवेरे उठकर अपने बैलों के साथ या अपने ट्रैक्टर के साथ खेतों में चला जाता है, हल चलाता है, जिसमें 3-4 घंटे तो लाजमी लग जाते हैं। जब तक उसने हल चलाने से फारिग होना होता है, उसके घर वाली उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसमें देसी घी के पराठे, मक्खन, लस्सी, गुड़, प्याज वगैरह होता है। जी हां, ये एक किसान का खाना है जो आला से आला रेस्टोरेंट और होटल में भी नहीं मिलता। इसमें कितनी लज्जत होती है वो खारिज अज बयान है, यानी मैं बयान ही नहीं कर सकता। गौर कीजिए, हल चला चलाकर ट्रैक्टर पर उछल कूद के साथ और मुसलसल काम करने की वजह से जिम्मेदार की भूख इस कदर बढ़ चुकी होती है कि किसान के लिए यही सब कुछ आबे हयात होता है। आपको शायद इस तरह के खाने का इत्तेफाक ना हुआ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारहा ये चीजें खाई हैं। ये सब कुछ मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए इसका अंदाजा है ये खाना तो मुल्क के वजीर आजम के नसीब में भी नहीं है। हालांकि मुल्क की हर चीज का मालिक है, अगर उसे ये मुहैया हो जाए तो भी उसके बस से बाहर है कि इसे हजम कर सके। यह सिर्फ एक किसान ही का काम है। आप गौर कीजिए कि गांव के रहने वाले किसानों में बीमारी नाम की चीज नहीं होती, माशाल्लाह हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बड़ा जां गुसल मेहनत करते हैं। इसके मुकाबिल शहर के रहने वाले तन आसानी में घिर कर आए दिन नई से नई बीमारियों में घिर जाते हैं। यकीन करें, शहर में इतने अकसाम के अमराज जन्म लेते हैं कि जिनका बाज औकात डॉक्टरों ने भी तज़किरा नहीं सुना होता। क्या क्या अर्ज करूं, हर शहर बीमारी की वजह से चूं-चूं का मुरब्बा बना हुआ है। हर शख्स अपनी बॉडी में पूरा हॉस्पिटल लिए फिरता है। मैंने बचपन से जवानी तक देहात में जिंदगी गुजारी है। यकीन करें, बड़े मजे थे जिनके मुताल्लिक सोचने से जिस्म में और पेट में सुरूर की लहरें बेचैन और बेताबा हो जाती हैं। अब हैरान होता हूं कि रात को खाने के बाद रिफ्रेशमेंट की महफिल जमती, उसमें शकरकंदी, माल्टे, पंजीरियां और पता नहीं क्या क्या खा जाते थे। लेकिन मजाल है कि सुबह उठने पर किसी किस्म का कोई मसला हो, उठते ही फिर देसी घी के पराठे और मक्खन के पेड़े वाली लस्सी, सालन नहीं है तो मक्खन में शक्कर डालकर खा ली और सेहत काबिले रश्क होती थी। मुझे कभी नहीं भूला कि जब मैं 1993 में लाहौर मुलाजमत के सिलसिले में आया तो मेरे कोलीग्स मुझसे पूछा करते थे कि यार क्या खाते हो, इतना सुर्ख रंग है कि मेकअप का गुमान होता है। लेकिन यकीन जानिए कि मैंने मेकअप का नाम ही उन दोस्तों से सुना था। अब क्या है, तन आसानी ने शहरियों की सेहत का वो कबाड़ा किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम इतने सोल हो चुके हैं कि पेशाब की हाजत भी हो तो सवारी की तरफ भागते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठकर हम वॉशरूम तक जाते हैं। पानी ताजा नहीं पिया जाता, मिनरल वाटर के नाम पर न जाने कब का बासी पानी इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त के बगैर लुकमा हलक से नहीं नीचे उतरता, और वो भी कभी बर्गर के अंदर और कभी शवारमे के साथ। एयर कंडीशन के बगैर नींद नहीं आती,
کبھی اتوار کے روز اگر گھر کا کام کاج کرنا بھی پڑ جائے تو تھکن سے چور ہو جاتے ہیں۔ اگلے اتوار تک اس تھکن کے آثار ہماری باڈی پر رہتے ہیں۔ استری کے بغیر کپڑا نہیں پہنا جاتا، کھانے کو نہ ملے تو گاڑی ضروری ہے۔ سارے دن کی محنت پر غور کیا جائے تو کہاں ہاتھ پاؤں ہلائے ہیں بھائی؟ کہیں بھی نہیں۔ پھر خواہش ہے کہ صحت قابل رشک ہو اور اچھی ہو۔ او بھائی کہاں سے آئے گی یہ صحت؟ آئے دن ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جو جان بنانے کے چکر میں پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلاں دیسی گھی پی لوں، شہد پیوں؟ تو میں سختی سے منع کر دیتا ہوں کہ جناب دیسی گھی کے قریب بھی نہ جانا۔ تم نے دیسی گھی کا صرف نام سن رکھا ہے، اسے کھانے کے قواعد بہت سخت ہیں۔ اس کے لیے پسینہ نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے خون پانی ایک کرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ گھی تو کھا لیا، اسے ہضم کرنے کے لیے کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ بس صرف نام سن رکھا ہے، اس کے علاوہ شہد کے دیوانے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ جس شیشی پر شہد کا لیبل لگا ہوا ہے یہ چینی کا ایک عجیب و غریب مکسچر ہے جو کچھ کیمیکلز اور اسینس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر کہیں سے خالص مل بھی جائے تو بھائی یاد رکھنا ہم گرم خطے میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کی گرمی سے ضرور متاثر ہو جائیں گے۔ ہر کوئی پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر میں مبتلا ہے۔ شہد کیسے کھا سکتا ہے؟ گھی کیسے پی سکتا ہے؟ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، سونگھ نہیں سکتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو آج کل دیکھا ہے ڈالڈا یوز کرنے کی وجہ سے اب سچویشن یہ ہے کہ وہ اگر دیسی گھی کو سونگھ لیں تو ان کو ابکائیاں اور الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شہد کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، تو تم اس کے خلاف کیوں ہو؟ تو میں ان کو کیا بتاؤں کہ جسے وہ شہد سمجھ رہے ہیں وہ شہد نہیں ہے۔ اگر شہد ہو بھی تو کبھی کبھی سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی جا سکتی ہے۔ بطور غذا کھانا ایک نہ ایک دن لے ڈوبے گا۔ تجربہ شرط ہے، آپ کرنا چاہیں، جو نہ مانے تو کر سکتا ہے۔ آج کل خود میرا اپنا یہ حال ہے کہ تھوڑی سی بھی خوراک کا نظام میں بگاڑ آ جائے تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کئی دن تک ہاسپٹل میں بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، دیسی غذائیں کھانے کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ بھی بہانا چاہیے۔ صرف ریموٹ کے ساتھ یا ریبوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر آپ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں اور دیگر امراض سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے برائے مہربانی تن آسانی کو چھوڑیے اور اپنے جسم کو کچھ مشقت میں ڈالیے تاکہ آپ کو آرگینک غذائیں ہضم ہو سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تن آسانی سے بچائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔